अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया के इस शुभ अवसर पर दीघा स्थित जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया गया। जी हाँ, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दीघा स्थित इस जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया और इस दौरान मौजूद थे सांसद देव समेत राज्य के तमाम मंत्री। जी हाँ, यहाँ आज यानी बुधवार सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हुई। बंद दरवाजे के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और प्राण प्रतिष्ठा की जाती है यहाँ पूरी जगन्नाथ मंदिर के प्रमुख भक्त के नेतृत्व में पुजारियों के हाथों। जी हाँ, प्राण प्रतिष्ठा होती है और यहाँ पर जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कि यहाँ उद्घाटन के लिए पहुंचती है, जो भी अनुभव करती है, सोशल मीडिया के जरिए अपना अनुभव भी शेयर करती है और साथ ही ये भी बताती है कि दीघा स्थित इस जगन्नाथ मंदिर का फोटो और प्रसाद जो कि बंगाल के हर एक घर पर पहुंचाया जाएगा। स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, स्वामी जय जगन्नाथ। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। আমি প্রথমে কৃতজ্ঞতা জানাবো যারা এই কাজটি কমপ্লিট করেছেন। 3 বছর ধরে আমি আমার চিফ সেক্রেটারি মনোজ পন্ত, আমার ডিজি রাজীব কুমার, আমার দ্বিবেদী ভাইস চেয়ারম্যান হিটকোর এবং অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল, চন্দ্রিমা, সুজিত, স্নেহাশী সেরা গত 5 দিন ধরে এখানে পড়ে রয়েছেন এবং তাছাড়াও যারা এই কাজটি করেছেন আমার শ্রমিক ভাই বোনেরা, আর্কিটেক্টরা এবং বিশেষ করে যারা প্ল্যানিং তৈরি করেছেন, চিফ ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে হিটকোর সকলকেই আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অনেক 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 অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে অক্ষয় তৃতীয়ার শুভক্ষণে ভগবান বিষ্ণুর অষ্টধাতুর নীল চক্র স্থাপন করা হয়েছে। তৈরি করা হয়েছে 4টি প্রবেশদ্বার, পূর্ব দিকে সিংহদ্বার, পশ্চিম দিকে ব্যাঘ্রদ্বার, দক্ষিণ দিকে অশ্বদ্বার এবং উত্তর দিকে হস্তিদ্বার। এতে বিমান, গর্ভগৃহ, জগমোহন, নাটমন্দির, ভোজমণ্ডপ, গোপুরম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় মন্দির সবই তৈরি করা হয়েছে।